Hallelujah, good morning. I thank God my wife is here, but I don't think she's ready to help me here, but it's all right. It's okay, God is good. Bisa dirubah nggak ya? Nggak usah pakai yang gitu-gitu. Efek-efeknya hilang bisa nggak? Tem, can you help? Okay, thanks. Wah, belum diminta udah di sana dia. Thank you. You know my heart. Aku nggak mau kedengaran seperti itu, heboh gitu di stadium. Selamat Thanksgiving, Happy Thanksgiving semua. Happy Thanksgiving. Hi, Joyce. Good to see you, Michelle. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Tuhan baik. Oscar, good to see you. Newlywed, good to see you. Efras, you. I'm talking about you, man. Kau lihat kiri kanan, you. You are fairly new, bro. How's marriage, by the way, Santa, Efras? Just this? Nothing great, like getting to know each other more? Okay, good. All right, good to see you all. We are just family, good to see you. Happy Thanksgiving. Semuanya, wow, luar biasa Tuhan ya. Luar biasa. Tadi pagi saya tersentuh. Ada ucapan Happy Thanksgiving dari seorang yang boleh dibilang keadaannya nggak baik, kurang baik. Mungkin sulit, sangat sulit. Ibu Reni, saya belum sempat balas sih. Tapi waktu engkau bilang ucapan syukurmu tadi pagi, Pak Andi, aku bersyukur. Tadi malam, Cipto buka mata sebentar. Saudara, small things. So pagi ini, I encourage you, just open your phone. I encourage you this morning, all of you, open your phone and write down something for yourself. What you are grateful for today. Buka cellphone saudara sekarang sebelum kita terus nih. Sekarang buka cellphone saudara, tuliskan bagi dirimu sendiri, nggak usah kirim ke siapa-siapa. Tulis bagi dirimu sendiri, saya hari ini mengucap syukur karena titik-titik. Satu hari nanti saudara akan keingat akan note saudara. Just write down on your phone, I'm here in Thanksgiving Day today. I'm grateful for, you feel it out yourself. So this morning, like I said earlier, I was touched by Sister Reni's when she sent me a Thanksgiving wish. She said, Pastor Andy, I'm so grateful that last night my husband, he's in the ICU like Ibu Meti prayed earlier. She said to me this morning, I thank God that my husband opened his eyes a little bit last night. Saudara, hal kecil. And I'm here thankful to God that my son, an hour away from our anniversary, my oldest one, got an accident, car accident, 2.5 hours away from home. And I thank God that he's okay. Let me tell you something. He's going to be here later. Dia bilang begini, well, when he called me when I was on my way home, waktu saya lagi arah pulang ke rumah dari gereja, jam 11 lewat, he called me, and he said, dia nangis, dan dia bilang, Pa, I'm scared, I got an accident. Pa, I'm scared. He cried a lot. And I thank God, you know why? For some reason, I kind of knew what's going on. When he called me, Israel, itu jam 11 lewat gitu. Kita baru selesai di sini ya, saya. What time was it? We left the church. 11 something? Yeah. Almost 12 ya? Yeah. He said, Pa, I'm scared. I got a car accident. For some reason, saya udah tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia kasih tahu apa gitu. Jadi Tuhan kasih saya tenang gitu. Lagi perjalanan menuju ke sana, menuju ke Massachusetts, 2,5 jam. Jalanan licin, saudaraku, dari sini, hujan campur es. Saya cuma bersyukur kepada Tuhan karena dia baik. Saya tanya, Olivia oke? Olivia baik. Mereka berdua di dalam mobil, saudara, pulang dari Maverick City Concert. Puji Tuhan bukan Marilyn Manson concert ya. And I thank God, yeah. They just enjoy their concert with Joshua, Pastor Donald's son, with some friends. Samuel, mana Samuel? Samuel, ya. Yeah. Samuel ada beberapa lagi. Dan
Dan saya waktu perjalanan ke sana saya cuma ingat. Now I understand why I'm so thankful that I have my oldest son. Kind of God remind me of the first day I pushed the little bassinet from the operation room back in September 22nd, 2004. I pushed slowly, so carefully, this little baby of mine. This little Lord of mine, gitu kira-kira. Saya dorong bayi ini dari ruang operasi. Ibunya masih di ruang operasi. By the way, ibunya itu istri saya, bukan perempuan lain. Hasil dari istri saya, bukan hasil dari orang lain. Saya tinggal dia di sana, saya dorong dia. I remember the nurse kind of far away from me. We walked together, but she left me and she was suddenly like, look back. Hey, come on, hurry up, sir. I said, oh, yeah. I'm going to be careful with this baby. I remember that day. Saya ingat September 22, 2004, saya dorong dia pelan-pelan. Dan kemarin itu berapa waktu yang lalu, saya dengar dia berkata, Pa, I'm scared. Dia waktu saya dorong, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Maybe he said the same thing. I'm scared. I don't know what's going on. I was inside this bubble with water for 9 months. And all of a sudden I see things, I see lights. Who are you? Mungkin dia liatin saya, who are you? Coba denger gini. Tapi malam kemarin itu waktu dia bilang, Pa, I'm scared. I got in a car accident. I'm scared. Wow, saya bilang tangisan yang Papa bisa ngerti. The cry of a baby, the cry of a son that only father, only mother can understand. Maybe you have your own cry today, in this Thanksgiving day. Whatever your cry is, we have our Father in heaven that totally understand what's going on with you. And He cares for you and I. Thank God for that. Waktu saudara berkata, aku takut banget nih Tuhan, aku gak ngerti. Hari-hari ini mungkin engkau seperti itu. Ada berita baik di hari Thanksgiving. Tuhan tahu siapa kita ciptaannya. Dia sendiri peduli akan kita. Dia mengasihi kita. Amin. Saudaraku, di Amerika kita terbiasa melihat kalender yang berubahnya cepat. Hiasan-hiasan di sekitar kita berubah cepat 3 bulan terakhir menjelang akhir tahun. Closer to the end of October, we see all these satanic creatures in the form of what? Balloons, decorations, lights. Closer to the end of November, what happened? We see turkeys, gobblers, we see what? Crave pumpkins, what else? Hiasan-hiasan yang berbau Thanksgiving. And then, closer to the end of December, what happened? Dekorasi berubah. Oktober, November, December. Nah Tuhan kasih revelation tentang 3 bulan terakhir ini bicara apa sih di Amerika? Bicara apa sih di dalam spiritual realm? God gave me this impression I would like to share with you in this Thanksgiving, beautiful Thanksgiving day. By the way, it's 40-something degree outside. For us it's beautiful. 46 is beautiful. 46 buat kita, wow. Istri saya masuk mobil tadi, aduh panas sekali. She's been home for 2 weeks, 3 weeks. Saudara jangan takut dekat-dekat dia sudah disuntik dulu, suntik waktu kecil. Suntik tetanus, jadi jangan takut dekat-dekat dia. Dia bilang tadi, panas banget gitu. So Tuhan kasih 3 pengertian tentang Oktober, November, Desember. So October is all about the spirit of death. Itu yang sementara diproklaim, itu yang sementara diagung-agungkan, the spirit of death in the form of many things. Celebration of Halloween, perayaan daripada roh kematian sebenarnya itu. Tapi orang-orang saudaraku membuat itu sepertinya apa? Fun, betul nggak? Betul. Trick or treat. Saya lihat di Instagram ada apa itu namanya? Ada Spanish lady. Trick or treat. Dia nggak bisa spell benar, dia bilang no trick or treat. Dia tulis di pintunya, no trick or treat. But anyway, costume,
Waktu saya renungkan tentang kostum, itu bicara tentang images, bicara tentang rupa. Semua orang keluar mengambil rupa yang lain untuk represent dirinya. It's rare to find people go to Halloween party without any costume, special costume. Just come by himself like just a normal outfit. No. Semua yang datang pergi ke Halloween party, itu normally dia mengenakan image yang berbeda, bukan dirinya. Image of someone else or something else. Could be a man, woman, or creatures, animals. Why? Because the celebration is not celebration of life, celebration of the death. Makanya yang diambil itu image-image yang lain. So gotta be careful with Halloween. It's not about the celebration, it's not about the party, it's not about having fun. But the spirit behind that, yang roh-roh yang di belakang itu yang mencoba mengikat manusia, sehingga terus di dalam kematian rohnya. You can be a Christian, but when you're bound by this spirit, you can't do anything with your life. You're miserable. You don't have this power. But thank God, we are entering the month of what? November. I've seen in my neighborhood, the day after Halloween, sehari setelah Halloween, dekorasi-dekorasi Halloween cepat diganti. Nggak usah jauh-jauh saudara, 2 rumah sebelah kiri kami. Baru selesai Halloween 2 hari kemudian udah ganti cepat-cepat. Siap-siap untuk apa? Thanksgiving. Saya bilang, waduh seru banget ini. Saya percaya besok udah ganti lagi untuk Christmas. He spent so much money untuk itu dekor-dekor di depan rumah. Nah sekarang masuk November. Apa sih yang diomongin di bulan November ini? Tuhan kasih saya beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kita, supaya bukan saya ngobrol terus di sini, tapi semua kita dapat firman Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 15 ayat 23. Lukas pasal 15 ayat 23. Luke chapter 15 verse 23. Ya. Haleluya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. The Bible says, let me quote from the Passion Translation. Let's prepare a great feast and celebrate. For my beloved son was once dead, but now he is alive. Once he was lost, but now he is found. And everyone celebrated with overflowing joy. This is a parable that Jesus told his disciples. Ini perumpamaan. You know what happened? Because I hear this over and over about this parable, it become alive. Seperti kisah nyata, benar-benar nyata. Karena saya dengar lagi tentang kisah anak yang hilang. Seperti kisah nyata, seperti benar terjadi kisah ini. Yesus begitu gamblangnya menceritakan, he is a good storyteller, the great storyteller by the way. When he says story, when he says something, a story of something, orang langsung takjub. Kalau saya kasih story, anak-anak saya bilang, "Pa, we don't get it." Kalau saya mau cerita sama anak-anak, doesn't make sense. Tapi kalau Tuhan Yesus cerita, powerful. Haleluya. Kalau Yesus sudah bilang, powerful. Saya ajak lagi ke belakang saudaraku. Tadi ayahnya bilang apa? Mari kita 24, benar ya? Mulailah mereka bersukaria. Bahasa Inggris dibilang apa tadi? And everyone celebrated with overflowing joy. Nah kita nggak baca keseluruhan, tapi apa sebenarnya yang terjadi sama anak ini? Ya, kita lihat mundur ke belakang sebentar, kita lihat ayat yang ke 20. Let's go back to verse 20. What happened with this son, the prodigal son? Apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Dia katakan begini ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Dia di mana waktu itu? Dia waktu bangkit. Where was he? Far, of course, far from home. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia, baca Alkitab kita, ketika ia masih jauh. Sama-sama bilang masih jauh. Kita pause dulu di situ. Ketika ia masih jauh. Coba renungkan ini. Ketika ia masih jauh. Udah dekat apa masih jauh? Masih jauh. Bahasa Inggris bilang from a long distance away, his father saw him coming. I know some of you here, you distance yourself from the Lord. You question God. You question the existence of God. That's fine. That's okay. That's normal. You doubt about the existence of God. That's normal. That's fine. But when you are afar, but your steps is walking towards our Father, He's the one who come and reach us first. Walaupun kita jauh, saudaraku jauh, rasanya jauh, kita nggak pengen tahu tentang Tuhan, tapi kita pelan-pelan ini lagi jalan nih. Tuhan tahu hati kita dan Bapa pertama yang mendapatkan kita. Terus baca ayatnya dibilang apa? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Terus apa? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia dan mencium dia. Nah, this is the key, 21. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Let me read this to you. Verse 21. Then the son said, Father, from the Passion Translation, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me be blank, leave it blank, whatever. And this is what happened. The father interrupted and said, Son, you are home now. You know what? When I pick him up from that hospital somewhere in Palmer, Massachusetts, my son, couple nights back, waktu kami sampai rumah jam 7 pagi, dia seperti kayak, ini udah di rumah belum? And I said to him, go get some breakfast and then go get rest. Saya bilang sama anak saya, sekarang kamu sarapan dulu, habis itu kamu tidur. Anak ini bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nggak dijelaskan di ayat firman Tuhan bahasa Indonesia. Tapi the Passion Translation ini membawa satu gambaran. And the father interrupted and said, Son, you are home now. And God is saying this to you all here. Son, daughter, you are home now. Bukankah ini rumah Bapa? Bukankah ini rumah Tuhan? Bukankah kita senang ada di rumah Tuhan? We are in His house. Ya, kita masih memikirkan, am I really in the house of my Father? Renungkan ini baik-baik. The father interrupted and said, Son, you are home now. Ucapan syukur yang kita ikuti di budaya Amerika, Thanksgiving Day, the last Thursday of the month every November. We celebrate this and we give thanks for whatever we are thankful for. Kita di akhir setiap hari Kamis terakhir di bulan November setiap tahunnya, kita di Amerika dibawa untuk mengucap syukur untuk apapun itu. Dan di bulan November ini bicara tentang sacrifice. Sama-sama bilang sacrifice. Pengorbanan. Apa yang dikatakan tadi di ayat yang kita baca di ayat yang ke-23. Dan ambillah, Lukas 15:23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Wow.
Dan ambillah anak lembu tambun itu. Anak lembu tambun itu saudaraku ditarik-tarik begitu. Enggak, ditaruh aja begitu. Ayo celebrate gitu. Back then when the Israelites keluar dari dari perbudakan Mesir, mereka taruh lembu di mana? Harun bilang apa? Inilah Tuhan kita. Apa? Marilah kita bersukaria. Dan semuanya saudara. Ini saudara bisa bayangkan keadaan orang Israel. Di bawah Tuhan, bayangkan, di bawah Tuhan keluar dari Mesir, luar biasa dahsyatnya. 10 tulah di Mesir, kemudian apa yang terjadi? Ada laut di depan yang tak terseberangi, terbelah, mereka berjalan. Think about this, people. The Israelites, when they're in Egypt, when God brought them out from the Egypt, from the slavery, so many things happen, great things happen. But yet, now they celebrate their own God, the golden calf. Mereka bilang, ya, nggak tahu itu nyanyiannya apa kira-kira Yesus ya. Mungkin nyanyi, haleluya. Tapi ini apa? Patung emas lembu tuangan. Bu Shirley, coba kita nih udah sembah Yesus lama-lama, tiba-tiba kita sembah siapa? Apalah namanya itu? Kok bisa? Of course, bisa. Kenapa? Karena kita manusia ini saudaraku nggak sabaran. Why people quit praying? Because they've been praying and nothing happened. Why people quit church? Because nothing happened. Sama aja, gue gereja nggak gereja sama aja. That's what happened. Ini orang Israel sudah ditolong, tiba-tiba kumpulin semua emas-emas itu yang dari Mesir. Now their wealth become the one that they worship. They don't know that. Akhirnya apa? Harta benda mereka yang dikasih orang Mesir, ini bawa. Akhirnya dikumpulin, dilebur, jadi emas tuangan, bentuknya lembu. Bahaya kalau kita jauh dari Tuhan. We ended up worship our own wealth. Our own wealth in the form of God. Ngeri. November bicara apa? Sacrifice. Katakan kiri kanan saudara, November itu bicara tentang korban. November bicara apa? Korban. Oktober bicara tadi roh kematian. Waktu saya habis, cepat sekali. Saya sadar saya datang ke gereja terlambat, tapi jangan kasih limit begini dong. Ini kan hari Thanksgiving. And you'll have a great feast. Ada apa? Ada berapa turkey akhirnya Gary bikin? Hah? Oh iya, nggak apa-apa. Ayam kalkun kan? Sama itu. Let us open our Bible to Genesis chapter 3. Kita buka firman Tuhan Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Sudah ketemu? Kita lihat ayat yang ke 17. Genesis chapter 3 verse 17 start. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Please when you read this verse, don't cut it and then apply it and then say, makanya nggak perlu dengerin istri. Salah, jangan begitu ya. When you read the Bible, do not use your own interpretation. And use this as an excuse. That's why even the Bible said, do not listen to wife. Wife always bring disaster to the house. No. Jangan baca Alkitab kayak gitu. Dan makan dari yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Siapa yang dikutuk? Manusia kah? Oh, no. Baca Alkitab baik-baik. Yang dikutuk itu tanah.
By the way, last night I hear this sermon of a woman of God. I don't even know her, but it's just like a very short video clip. Dia bilang begini, waktu Abraham dengan Lot ada di perpisahan sebelum mereka memisahkan diri yang kanan dan kiri, Abraham bilang sama Lot, now it's your turn, pilih. Sekarang Lot pilih, kamu mau kemana? Kalau kau pilih kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Dan hamba Tuhan ini, wanita yang luar biasa ini, saya dapat revelation dari dia. Dia bilang begini, kenapa itu bisa terjadi? Karena Lot, dia bilang, Lot memilih tanah yang begitu subur. Ternyata tanah itu apa? Sodom dan Gomora. Indah sekali, bagus sekali. Hamba Tuhan ini bilang begini, kita ini seperti Lot seringkali. Sebab kita mempercayakan kehidupan kita berdasarkan apa yang kita lihat. The land will bring prosperity to me. But instead, the prosperity, the blessings will follow me. Saya bilang, itu luar biasa. Kalau mata kita pengennya, wah ini nih. Apa? Kalau bicara company ya, di sini lebih enak ngomong company ya. Ya Joyce ya, kalau di Amerika ya enak ya, you ngerti lah. Misal ngerti ya, maksud Amandi ya. Itu tuh, 45 1 jam. Langsung keluar apa? Wish. Padahal orang kerja 101 jam santai aja. Begitu dengan 45, why 45 is a big deal, big number? Because we get only 20. Betul? From 20, we see $45 per hour. From $20 per hour, we see $45 per hour. Oh, God will bless me there. You know what happened? You work there for a month, and the company shut down for 3 months, and you're jobless. So not the job, not the workplace that will bless you, but the blessings of the Lord shall follow you. That's what the Bible says. So it means what? Whatever you do, wherever you work, wherever you go, the blessings of the Lord shall follow you. Saya waktu dengar itu saya bilang, ini ajaib, ini dahsyat luar biasa. Yang dikutuk apa? Balik lagi. Yang dikutuk apa? Tanah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. That's why saudaraku, kalau saudara kerja shift 1 pagi, misalnya start at 6 o'clock in the morning, during winter time, when you see outside snowing, the boss didn't call you. The boss say, even though you are like curious about whether today you have to work or not, you call your boss, and the boss said, no matter what, our company is still open. Come now. Saudara kerok salju dulu sebelum kerja. Itu yang disebut dengan apa? Dengan bersusah payah. I really love that. Ini istri saya senang sekali. Dapat dari bos bilang gini, kalian dari rumah full seminggu untuk beberapa saat ke depan. Istri saya, wah, work from home. I don't have to drive di snow. Tapi saya percaya kalau lagi di rumah dingin, heater mati. You'd rather be at your workplace, honey. Betul lah, betul. I wish I'm in the office. Pak, heater gak nyala. Susah payah. Terus dibilang begini, 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terus, 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab apa? Sebab, sama-sama, sebab kita ini semua hidup nggak? Satu ibu berarti kita. 21, 1, 2, 3, dan Tuhan Allah. Ya, sama-sama, dan Tuhan Allah. Sacrifice. Ada yang dikorbankan. Saya percaya habis binatang itu dikuliti, udah kamu pergi deh. Tuhan gak bilang begitu. Gue cuma butuh kulitmu. No. Ini binatang bilang, wah sengsara juga ini. Sambil dia berdarah-darah, saudaraku. No. Tuhan bilang, pergi gue cuma butuh kulitmu.
Kadang-kadang kita gitu, berteman apa semua. Waktu ada perlunya doang kita, habis itu kita tendang gitu. Aduh, kasihan deh, kasihan. Kasihan deh. This is what the Bible says, verse 21. Also for Adam and his wife, the Lord made tunics of skin. From New King James, I quote from New King James. If you can put that New King James version. Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Wow. God is good. Selalu untuk kita. Di hati Tuhan tuh kita. Kita salah, Adam dan Hawa salah enggak? Salah. Tapi ada yang dikorbankan untuk menutupi mereka. Wow. Ini bicara apa sebenarnya? Now, we move to December. Ini kan kita bicara 3 bulan. Di ayat 14 dan 15 dalam Mazmur, Psalm chapter 50, verse 14 and 15. Mazmur 50, ayat 14 dan 15. Sudah ketemu? Yuk kita berdiri sama-sama. Let us stand. Can I have worship team join me here? God is good. By the way, saudara sudah tuliskan di cellphone saudara what you're thankful for? Yeah, one day you will go back to that note and you will see. Today in the Thanksgiving day, you wrote something. If you don't have anything, just leave it blank. Just write down, I thank God, I'm grateful today for nothing. And you remember one day when you see that note, nothing. I hope you're grateful of something later on in the future. Tapi kalau nothing terus tiap hari, saudara, itu bahaya. Psalm chapter 50, 14 and 15. Sama-sama bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Sekali lagi 14-15 kita baca suara nyaring. 1, 2, 3. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. The Passion Translation 14 and 15, the Bible says, offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Verse 15, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. The Bible says what? I will deliver you and you shall glorify me. Aku akan meluputkan engkau. Siapa nih? Marco, Susi, Betsy, Reni, Samuel, Naomi, siapa lagi di belakang? Randy, Matthew, aka Toby. Kamu, meluputkan kamu, terus apa? Dan kamu, dan aku akan apa? Memuliakan Tuhan. Dia dulu yang buat. Desember itu bicara tentang Kristus Yesus. Saya nggak lagi ngomongin yang terlalu early. Wah Pak, masa baru bulan gini udah ngomongin Christmas. Di Manado awal November kemarin udah ada yang Christmas. Oh dari Oktober maka, aduh Tuhan. Lama-lama Juni dorong semua mulai Christmas. Aduh Tuhan. Akhir Oktober sudah ada. Udah nanti kita bahas, jangan rame. Kalau singer udah ngobrol, saudara lupa dorong ada tugas. September. Desember itu bicara tentang Yesus Kristus. The month of December is all about Christ. The perfect sacrifice, the perfect Lamb of God. Dia datang. Kalau di Taman Eden itu binatang dikorbankan Tuhan untuk menutupi pelanggarannya. Tapi konsekuensinya dosa, mereka harus dibuang jauh dari Tuhan. Betul. Tapi December, it's kind of different. Jesus came to sacrifice himself, the Son of God, the only begotten Son of God.
not to draw us away, not to separate us from the Lord, but draw us near to Him. Wow. Wow. Ini inisiatifnya Tuhan. Ada yang disacrifice waktu di Taman Eden, tapi sekarang ini Yesus datang ke dunia menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Ini berbeda. Dia harus mati di atas kayu salib, bukan supaya kita tetap dijauhkan, tetapi supaya kita dibawa dekat. Marco, let me borrow you, brother. Gini. Tuhan sekarang ini katakan kita manusia. Yesus datang supaya ini tidak lagi ada jaraknya. Waktu binatang itu diberikan kulit binatang tadi, Kejadian 3 yang kita baca, dililitkan kepada manusia, toh tetap diusir dari taman. But now what happened? Jesus Christ died for all of us. Now talk about Christmas first. Nanti kita ngomong lagi tentang Easter. Yesus datang. Dan ini sekarang saudaraku ada hubungan yang dipulihkan. Dahsyat Tuhan Yesus. Thank you brother. Thank you. Thank you Jesus. Mari sama-sama bilang terima kasih Tuhan.